وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي. كتاب الأنشطة. الدرس الرابع. Planète en danger. الكوكب في خطر. Compréhension de l'écrit. استيعاب كتابي. من الصفحة 52 إلى الصفحة 54. تقديمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. Lisez attentivement le texte ci-dessous. اقرأ بتمعن النص الذي في الأسفل. La pollution sonore. التلوث الصوتي. Il est pratiquement impossible d'y échapper. Le bruit est partout dans notre vie, à tel point que la pollution sonore est devenue un problème de santé publique. من المستحيل عملياً الهروب منه. توجد الضجة في كل مكان في حياتنا، لدرجة أصبح فيها التلوث الصوتي مشكلة صحية عامة. En effet, les bruits de l'environnement peuvent avoir à long terme une influence négative sur notre santé auditive, ainsi que sur notre santé générale. في الواقع يمكن أن يكون لضوضاء البيئة المحيطة تأثيراً سلبياً على المدى الطويل على صحتنا السمعية وكذلك على صحتنا العامة. La pollution issue du bruit n'est toutefois pas nécessairement causée par une intensité sonore élevée ou répétitive durant la nuit ou dans un environnement silencieux. ومع ذلك فإن التلوث الناتج عن الضجة لا ينجم بالضرورة عن شدة الصوت المرتفع أو التكرار أثناء الليل أو في بيئة هادئة. Un désagrément de faible intensité peut être aussi dérangeant que le bruit d'un camion sur l'autoroute. Vous vous demandez si l'on pourrait définir la pollution sonore. يمكن أن يكون الإزعاج ذو الشدة المنخفضة مزعجاً كضجيج الشاحنة على الطريق السريع. أنت تتساءل ما إذا كنا نستطيع تعريف التلوث الصوتي. En fait, lorsqu'un bruit gêne, dérange ou perturbe le bien-être normal, il s'agit de pollution sonore. Lorsque les bruits environnementaux ne peuvent être évités ni réduits, on peut prendre certaines mesures. En voici quelques-unes. في الواقع عندما تزعج الضجة وتضايق أو تقلق الراحة الطبيعية فهي تلوث صوتي. عندما لا يكون بالإمكان تجنب أو تخفيف الضجيج البيئي يمكن اتخاذ بعض التدابير وإليكم بعضها. Utilisez des modes de transport respectueux de l'environnement. استخدام وسائط نقل تحترم البيئة. Réduire la vitesse des véhicules en milieu urbain. تخفيف سرعة المركبات في وسط المدينة. Aménager des murs anti-bruit, par exemple, en bordure d'une autoroute. Si nous y prêtions attention, nous pourrions réduire la pollution sonore. تطوير أو تحسين جدران ضد الضجيج على سبيل المثال على أطراف الطريق السريع. إذا أعرنا انتباهنا إلى ذلك سنتمكن من تخفيف التلوث الصوتي. Pour vous aider. لمساعدتك. L'intensité, الشدة, caractère de ce qui est très vif. صفة لما هو كثير النشاط. 2. Un désagrément, الانزعاج أو الضيق, une chose désagréable, شيء غير محبب مكروه. 3. Aménager, تطوير, rendre meilleur, جعله أفضل, améliorer, تحسين. Je comprends, أنا أفهم. 1. Dans ce texte, le problème soulevé touche à. في هذا النص تمس المشكلة المطروحة de réponses attendues. جوابان متوقعان. A. L'environnement, البيئة. B. L'économie, الاقتصاد. C. La santé, الصحة. D. Les modes de transport, وسائط النقل. الجوابان المتوقعان هما A. L'environnement, البيئة. C. La santé, الصحة.
2. Sous quelle forme se manifeste le bruit dans ce texte? على أي شكل تظهر الضجة في هذا النص؟ الإجابة هي Il se manifeste sous forme d'une pollution sonore. تظهر على شكل تلوث صوتي. Je comprends mieux. أنا أفهم بشكل أفضل. 1. Pourquoi la pollution sonore cause-t-elle un problème de santé publique? لماذا يسبب التلوث الصوتي مشكلة صحية عامة؟ الإجابة هي parce que le bruit est partout. لأن الضجة في كل مكان. 2. Vrai ou faux? صح أو خطأ؟ سأقوم بقراءة الجمل مع ترجمتها والإجابة عنها. 1. Un bruit faible ne cause pas de pollution sonore. الضجة المنخفضة لا تسبب التلوث الصوتي. Faux, خطأ. 2. On pourrait facilement échapper au bruit. يمكننا بسهولة الهروب من الضجيج. Faux, خطأ. 3. Les bruits ne peuvent avoir une influence négative que sur l'appareil auditif. لا يمكن أن يكون للضجيج تأثيرا سلبيا إلا على الجهاز السمعي. Faux, خطأ. 4. On pourrait éviter les bruits environnementaux en réduisant la vitesse des véhicules en milieu urbain. يمكننا تجنب الضجيج البيئي من خلال تخفيف سرعة المركبات في وسط المدينة. Vrai, صح. 5. Dresser des barrières anti-bruit est une solution proposée. نصب حواجز ضد الضجيج هو حل مقترح. Vrai, صح. Je donne mon avis, أنا أعطي رأيي. Vous habitez en ville ou vous y avez déjà été. Avez-vous été dérangé par le bruit? أنت تعيش في مدينة أو كنت تعيش فيها. هل كنت منزعجا من الضجة؟ Racontez en expliquant ce qui était à la source du bruit. اروي شارحا ما الذي كان مصدر الضجة. Ce que vous avez fait pour ne plus être dérangé. Est-ce que vous proposez pour réduire ce genre de bruit? ما الذي قمت به حتى لا تنزعج؟ وما الذي تقترحه لتقليل هذا النوع من الضجيج؟ الحل على الشكل التالي. J'habite dans une ville où j'aime la vie beaucoup. Mais quelquefois, je suis dérangée par le bruit des motos. أنا أسكن في مدينة أحب الحياة فيها كثيرا، ولكن أنزعج أحيانا من ضجة الدراجات النارية. Ce sont la source de bruit surtout et sont utilisés par les jeunes d'une mauvaise manière. إنها مصدر الضجة وخاصة عندما يستعملها الشبان بطريقة سيئة. Alors, je propose d'interdire les motos dans les quartiers. لذلك أقترح منع الدراجات النارية في الأحياء.